ngoto somazi aya mbili zinu dainu yambokeni ndini 67 na 68 dainu Mwenyezi Mungu akaeleza ukamtume yani Yakuba hakaenda tsahindongo hakaneza ndongo zinu hakana hajo hahe fi nafsi Yakuba qadha hakana hajo rohoni yake haikusudi ende tsahe hula hakambaza ndongo zinu wabire hula bire wajohunda zila kautsa hayus hahundu zila kautsa hula biro hula hemfaume hazihundu alafu aya nungelezoka hatawakaluha Mungu ba Mwenyezi Mungu haina hatawakaluha he uhunda bismillah msamurange aya des aya mbili Surat Yusuf numéro 67 68 pour rechercher de quelque donde watsai haja mahala biro haina biro pengaza aya mbili secret ngamuni koze secret bilizo izo tuambia zo zifai wench ze secret bilizo pengaza aya mbili tatu ni kazo twandise aya namna kuanza namna aya kuandisa daima sasa tusomea utujambokana kujaiona namna aya kuandisa waqala ya baniya la tadkhulu min babi wahid da aya kuandisa aya fune aya dungabo akatongo jozia daima aya zekana walakin akthar an-nas la ya'lamun walakin akthar an-nas la ya'lamun bismillah narendele numéro 3 numéro 4 bismillah ayat siyo saytolo ngabotwa sa tezi aya hamna Mwenyezi Mungu mbariki ngabasatu aya ngono ndio inil hukmu lillah ani kabati ulona uhukma itoti mkude ujona ngungu mkude ujwa izo ngondo watsahe biro utsike mharokari yeshefulo biro yomuyi utawa nake muyi hata amrindo na Mungu utalibu fu 100 na urejete regeza ayizo somas ayizo zende zamkase zende zamkase ambilizo ngondo watsahe haja biro regeza ambilizo ndo mkase ukahuta wakoloha Mungu haja witsa hawe joko unikayo Mungu ya ordone Mungu ya unike haja bismillah hanarendele numéro 3 bismillah numéro 4 toujours ngasar surat Yusuf rakar jaroha surat Yusuf toujours rakar jatimizi surat Yusuf ngasar surat Yusuf karjatimizi surat Yusuf gatamata Yusuf shanga bo surat ndo acha ngamtimizeza surat Yusuf ngenjar ma ayan raj mala hunraj numéro 86 ayan zeodas c'est une verset numéro 86 de quoi ça? Si tu en as beaucoup de soucis. Numéro 86 de Surat Yusuf. Beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes dans ton mari. Ton mari, là, il a fait beaucoup de choses et toi, tu es fâché. Et le cœur, toujours, ça fait mal. Cardiaque. Soucis. Les enfants sont fait bruit pour toi. Le travail, les ennemis sont fait n'importe quoi. Jusqu'à beaucoup de soucis. Le cœur, tu dors pas. Beaucoup de soucis, tu penses beaucoup. Numéro 86 Surat Yusuf. Et tu vas lire comment? Écoutez bien. Tu vas lire comment? Attends. Des Surat Yusuf toujours numéro 86. Hainimrulona ham. Hainimrulona susi. Woko hanja wada kardiaki. Hanja wada roho. Owana wa mshabash. Owana wa mheza wa msisi. Owana wa jusahula. Owana wa heza hula. Yerohunge mumao. Katujua zofanya emrume ngo tumtsimba kufuru emrume hamtsimba kufura te roho ngejoka ukalati ngujoka ujuhamo emrume shamtsimba nayi hata ngujoka ujuhamo zefani zimrende nayi hata ngodo ya klate roho ijaya imaja hondron komio roho isaijaya huzuni ijasusi ijawade ujokoremani kardiaki yafe zehamuzi jahorohoni aya ndiyo iyo ndi aya ya utowa susi na mbwade za kardiako rohoni aya ndiyo yonde secret yonde aya ya utowa susi yonde aya ya utowa mbwade za kardiako rohoni danger aya hiyo inu ilanda hu yonde aya mtume Yakuba yakahisoma wakati Yakuba yakanahamu yakaneze susi yanda tafe matso ye matso yafu hafwe matso katuona hanja huzuni niloshe hadisi ya mtume Yusuf Yakuba henda tafwe matso ye hamwinjia hata katujo ulala ngojezo akahamba kalima ndilo hadu hambe aya hiyo inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ya salam ngwelezoka hakika zehamunlonizo neze susinlonizo neza jaye roho watuzi jototi Mungu ezintabisha rohoni mkinisha ngono mrungono ngutseona bala rohoni zijaya zetabu basi Yakuba ngwamboka zehamunlonizo neze susinlonizo nezintabishawo ejozito wa Mungu ngambeho ha Mungu do yantolezo yani facilite yantoleze hamuizo yantoleze ntabisha rohoni na hamboka ngamjuo ha Mungu mtsozijua ngujondo ngende ngujoka Mwenyezi Mungu yende mwenye utowaze ham ngujoka Mungu mwenye ujibu yonde aya mtate renge aya hiyo kuna hamba kuja ushinda renge aya hiyo tuambia numero sasa mimi nike numero 86
renga numéro surat Yusuf numéro 86 renga mruna renga aya yodo répéter bo mtati renga yengo jofanya so renga aya udo isoma so irenda uradi uje uone ekemrumende hutabisho ngujolekelea ekande mwana ngujolekelea ekande hasi ngejulekelea haina zihutabishao ngojona ngazoshanje haina ndongo zihutabishao zautia ham ngojona ngazoshanje ngazulawa so renga aya yo ndaibi قال إنما أشكو بثي دون سابو قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم سيران دورادي وتاسودو يريبيت نغا وحزندو يريبيت وجووني سامويزو كاسجولا غجولا مغومجو فاسيليتي زي تابويزو zatsongeza zihamuizo zilawe pesa ngawena hamu ngawena mwanamme umwanzao hujanza ulole katsukiri hurenge ujo hurohon renge ayi qala inma ashku yirepet ujiwone resulta ngawona mwana mshumwanza umlole hawukwatsukiri watsungo kuthina zigizagi zijorohoni kuti ufanyeje na ujo mwanza sho hawongoto renge ayi iyo ndi aya utowa cardiaque na susi na mbwade za roho na hamuza ja roho iyo danger di aya yanquba yakawiyamba yakawtolwa zihamu yarejeziwa mwana qala inma ashku bathi. Ça veut dire, on va dire, c'est ça le verset numéro 86 pour enlever les soucis. C'est beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans le cœur, peut-être des enfants, peut-être de ton mari, peut-être je sais pas, beaucoup de soucis jusqu'à tu trouves cardiaque, beaucoup de choses cardiaques. Tu répètes cette verset tout le temps, tu vérifies. À la fin de jour wakati uzengo mhono ngotsoka za befuba juja udariye eka wonoze njeza mutsoro ko mhono kaze befuba ju udariye wambe qala inma ashku bathi wa somri yamba hauko centre utsamba betizi rakaraka qala inma shnaga yambe tartibu rogum mhono ukaze qala inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu min Allah ma la ta'lam wambe haunyenyekevu utulie tena uyambe haunyenyekevu atamguya sante ukakweli iroha ko ijaya ihamu ngonzo yazitowe ilenga mhono ukaze ufabaju qala inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu min Allah ma la ta'lam unajua wakati ukazumhono wakati utikazumhono kama sta unajua wakati urenge ubisoma rimwa maji wevuzewe hino basi unajua urenge ufanya uradi tu te répètes seulement. Autre temps, tu répètes comme aïe, tu lis seulement. Autre temps, tu fais comme ça, tu mets le main. Donc, partir comme ça, tu répètes cette verset. Autre temps, tu veux prendre de l'eau et tu lis, tu souffles et tu bois. Si ta mère, beaucoup de cardiaque, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, tu fais avec ta mère, pour ta mère. Et comme ça, on gagne hamu sinji, on me dit hamu. On me dit hoda woni ngena hamu ze soucis za ho wana renge ayo, umsome mtata. Renga mnamdu mama ju usome mtata. Zehamu za howana zinjia zetjindini ze zimdadze ngutabi ho zehamu zinjoro hona tamdadze kati tranquille katujibu renge ayo some mdadza ikamdadze kana ushinda yaibu ya msafari some mdadza ho kaza wa Vietnam masala mdadza ho wa Vietnam kana ushinda some ayo hauye mlemevu kana ushinda some so renge umnamdu mama ju some ayo udofuzi udomnik bismillah yo surat Yusuf tamka yo surat Yusuf numéro 67 numéro 87 bismillah narendele iyo surat Yusuf numéro 87 iyo surat Yusuf numéro ya mengo minane na ndradar 86 tafula 86 numéro 86 surat Yusuf bismillah narendele sheleza ndo bagzo zinchi bismillah katungo mchashi haya bismillah ngarinjia toujours ngasanga surat Yusuf libakshana ndongo mbili joti mizaba ngasanga surat Yusuf joti mizaba le dernier et ya mwiso le dernier chose de surat Yusuf dans le secret de Coran de surat Yusuf dans le Coran numéro 96 maintenant abasa gaso harimwa et numéro 96 ya surat Yusuf numéro 96 ya surat Yusuf et ino daivin de kamzaza ho mbabaho de haina mruna problème matso haina mruna problème ya visual ya wangalia uone matso e matso ho ngadi ngokutabisha wandi so wona mavwara wandi so kaza ze lunette e ke matso yandi so hunguza ze puissance e kan kutsuona ndo mtadze katsuona ndo mbabadi so katsuona ndo mwanamsho wundi so wona kutsuona ndo eke matso yandi so roha ze puissance renge secret numéro 96 mrotso do singare matso umhono ngotso kazarme matso jaw udo someza ayo bas do some ayo tsorongo mhono kazo matso jujaw udo some ayo usome enda yi falamma anja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Diyo, yo de secret. Yo de aya.
o wakati mbaba mtume Yusufa yafe mato yaerewa o uzade baso wakati ya zamba o uzade ula yarengen kandu ya kazabo mato juu e mato ya buha ngosomwe aya hiyo ngorengo zebara kaza Yakuba o wakati yakubuhe mato na yakabaziha kaja kawona o uzade uja wahe aya hiyo mgwamba falamma anja albashiru o wakati uzade wa haja balo uzade wa haja yarenga ya kaza rmwe mato ye matso ya buha basi renge aya hiyo haina mrola probleme matso wo mone mwana katsuona mtatsa hwandi sona bizarre rango mhono mkaze matso ju rango mhono tsena mkaze matso ju rango mhono mkaze mtatsa matso ju mkaze wandi se udo some aya hiyo udo some aya falamma anja albashir qala udo some aya haurenge mduma machi où tu prends ça veut dire ça c'est tu as un problème de visuel pas voir bien pas vu bien. Ça veut dire si tu as c'est verset numéro 96, Surat Yusuf, numéro 96, pour le problème des yeux, Si c'est difficile, tu es allé à l'hôpital, je sais pas, tu vois, lunettes, quoi, tu fais ni. Brenga. Mtaza wandi soka tsuona, wanzo ndumshanani problème. Maman, et tu quoi, tu vois pas 96. Mtsuona ndo toujours matsunga ntabisha 96, twambia renga. Urenge mhono kazecha udosome ayo. Au urenge maji. Ou sommet aya wevuzia où tu prends un verre de l'eau et tu souffles après urenge maji udo hosouso wotasi wejua uhosouso ngondo walale uhosouso maji yao ufanye insemeni wone resultat et secret et Coran swambia urenge semeni insemeni ufanye wone za resultat so renga mduma maji udo sommet aya hiyo falamma anja albashir alqahu falamma anja albashir usome aya 96 urenge aya udo somo uvuzama uridi usome uvuzi urenge maji yao uyelo uso botasi umasingo lalo urenge uyelo uso uone visual uone matsoa na mna uone puissance ya Coran uone puissance le puissance du Coran ngojuona enamna ya Coran jukana mvu uone namne matsoa mungu ya juu ya bua uone namne Mwenyezi Mungu tutamfue matso yao ate madoktori washanga wambe no ezunu silanda ma doktori shindo ujamba woyinde doktori Mwenyezi Mungu jalla jalalu msamuna c'est ça bismillah pour le vision bismillah vision ça c'est une verse aya chez les dakika baba ngaranzor ndar mo la inshara ke jaja hundliyo ila inshara ke jaja Paris ila inshara ke jaja bismillah narendele sarizia surat Yusuf déjà on a terminé surat Yusuf les secrets on a déjà prendre beaucoup de surat Yusuf bismillah maintenant autre chose darengaw secret saten endayi ya secret satena suratul qasas notez maintenant on a déjà complété la base surat Yusuf on a déjà dit problème de vision, déjà on a dit Surat Yusuf 96, on a déjà dit. Maintenant, c'est autre chose. Surat al-Qasas. Notez. Maintenant, Surat al-Qasas. Surat al-Qasas. Verset numéro combien? 13. Ya Allah. Numéro 13. Verset numéro 13, Surat al-Qasas. Écris bien. Surat al-Qasas. Surat al-Qasas. Qasas. Verset numéro 13. C'est pourquoi ça? E kamronge na mwana e mwana waro hoda honenzahe ngwanzo mwana rejoda hone ngawena mrumshata hawo ngwanzo rejoda hone mrumma kwa tshawrantsa tawa ngwanzo mrumma rejoda hone. C'est le secret. Si les enfants sont abandonnés, les enfants sont partis autre place, les enfants sont dégagés. Abdallah nguri paro na nguri dérange ngam répéter mwanamshe emana ibegio umru ya parab na sababu ratsini parar mo internet. Il y a des femmes qui s'appellent Mounia Hihi Abdallah, tu appelles et je dis arrête parce que tu fais il bug les vidéos. Là il bug les vidéos. D'accord. Gamre Jésus. Et numéro ya haho mwanamsho hatu karadhi utsipare ikanga wana swala ngo jomini par mon téléphone manar mo internet ngori déranger shukran narendele shele wakati c'est ça numéro 13 et numéro 13 ya suratul qasas numéro 13 de suratul qasas numéro 13 de suratul qasas on repara on wazie shele bamjo ndiso bloquer ce message numéro ça on mjo ngamatina ni bloquer à la foute na mjo tangaza matina bongo déranger. Suratul Qasas numéro 13. Si tu as les enfants, sont abandonnés, sont sortis, sont laissés à la maison. Tu as besoin de tes enfants pour retourner à la maison.
Ou ton mari il t'a quitté, il est parti, tu as besoin pour retourner à la maison. Ou ta femme elle est quittée, tu as besoin pour retourner. C'est ça le secret. Suratul Qasas numéro 13. Yonda hivi ino tukamba. Deke mwana haroho dahoni. Mtadze mwana kwa juho uranse nzake ndadungu wandu kutujwa dahubi. Mbabai mwana juho nzake, wanzu mwana rejo dahoni. Uonewe ya balale pake ya rejo dahoni. Imrumaho hauransi. Henzahe, wanzu arejei. Imrumshaju hauransi zo wana henzahe. Ngwanzo umsome dua ya rejo dahoni. De dua ya urejeza mroda honi. Mru ya roho dahoni za kumrejezo. Suratul Qasas numéro 13. Dan some aya shele wishi. Aya ndayin. Faradadnahu ila ummihi. كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون دي آية آية ينقل جزء باريدين يون دي آية ميزم غياكا همبي يمدد متومي موسى وكان mtume Musa mtuzayambilo arenge mtume Musa yamtarimo bweta harimo mna sanduku yamtarimo mna sanduku mna bweta yende yamlatse basa mulonde mlatse Mwenyezi Mungu akakumrejeze mwana dahoni mwana samlatse hobarini hamblena mfuriso barini basi aya ndiyo iyo ndio bole secret iyo ndio akakueleza uka faradadnahu ila ummihi rirejeza wala mwana ukamtata hahe zabarindi mtatato kama kimi mtatato tule roho ye hamwilawe we mwana ya roho dahoni we yatsohumona aya ndiyo iyo ndio secret mtaterenge aya yodo repeto dahoni ngojo ona secret ya Qur'an ngojo ne mwana hungu doreje renge aya yodo repeto dahoni namu ifanye uradi do repete aya yo tsene ka ushindi tsonja ho shambrone mwana dolala tsonja harimo shetande mwana dola ukensi wetanda ju tsena tsokansi wetanda ju tsena tsorengaza ngoza ho banu yakansi ukensi udo repete aya faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tsodo somi aya ujo wone mwana ngujoreje wetanda ju mwana wongu joreje dahoni ngujoreje mruma kwa juha uranza atawenda dungu mraji ho ngutsotsimba kufuriho reje wetanda ju dukatsi rejo fukoni adola ukensi udo somi aya yusopete ujo wone mrado repete aya ngo bandani urepete mwana joreje. Ça veut dire cette verset, si quelqu'un il a abandonné la maison, il a sorti, c'est ton mari ou ta femme ou les enfants sont abandonnés, et tu vas lire cette verset pour retourner. C'est ça, il y a du secret. C'est ça, du secret de l'histoire du prophète Moussa. C'est le secret de cette verset. Numéro 13, Suratul Qasas. Bismillah. Il reste 8 minutes. Il reste 8 minutes seulement. Il reste 8 minutes. 8 minutes. On a dit que Suratul Qasas. Surat al-Qasas numéro 13. Bismillah. Numéro 13. Maintenant, c'est autre chose. Les gens, on a déjà dit Suratul Qasas numéro 13. 13. 1, 3, 13, 13, kumena tatu, numéro kumena nrao. Aya, bismillah. Abasanga rilo satsene erjouziya, bismillah. Chez les bazango zozinje bazana darak. Aya, ngaba satsene les gens qui sont malades de diabète. Malades de diabète et malades de rein. Malades de diabète et malades de rein. Ngaba tsawani wanzi habese Besenga wana wata wansujo wa Roma na inshallah ngojo kujo inshallah. Aya. Numéro de diabète, il y a le diabète. Si quelqu'un a beaucoup de diabète, problème de diabète. Tu es à l'hôpital, tous les médicaments, je sais pas, tu manges pas le viande, tu manges ça. Prendre le secret de Coran, la puissance de Coran, puissance. Ou alors on a sembois de sa diabète. Ne sembois de sa rein, ne sembois de sa mban, sembois de mbi. Hey on a sembois de zero sonkoni. Sembois de lem tabishao. Sembois de yuzo za sukar. Ze verset ngezomili. 2 versets. Ngojodo soma ze verset milizo. Wezi soma hama uradi. Wakati wezi soma wevuzia harima maji wehino. Aweni kamdadza hoye hino. So renga udo soma hino awunike mrueno. De walona zembwa de za sukari. Eze verset ndas. Izonde za kautowe sekreya huwade wa mtume Ayuba. Ayambili. Njamnika ni duwa mrabe kasa difficile. Notez. Ces versets de Coran. 2 versets. C'est ça pour débarrasser. Il ou to weze diabetes weze mbwa deza sukarizo sorenge aye udo isoma uradi udo isoma wakati uje urenge mna mdumu wa maji tu parles de pétrole tu lis et tu bois il Mwenyezi Mungu ajele maji alende ya to sukari ile uzungonde ende ya dégage ces problèmes hizo ngotsodo isoma wakati uvuza maji unwe unike mtaza honu unike mwana honu manimano unike mwana no verset enda yi bismillah ye verset ya mwando garande leo suratu Swad numéro 41.
Il a deux versets. Premier verset, Suratu Sad, numéro 41. Amrajezo, ye autowaze mbwade za sukari na mbwade za zungo, mbwade za ziungo, za tabisha mndo ziungo ziwolo, ziungo zawo ziwolo, mndungu tsoha makatrisi, ziungo nga tsungo kutsuniha, mndungu tsotsunihe ngozi, deze mbwade mbi, msa utsuniha ngozi, kumbani, ze sukari, ze diabeti dobi diyo. Ayambili. Deux versets. Premier verset, Suratu Sad. Suratu Sad. Sad ou al-Qur'an al-Bajj. Suratu Sad. Numéro 41. Suratu Sad. Une verset seulement, numéro 41. Yasmungu swata les okanendini. Wadhkur abdana Ayyuba. Ayandi. Wadhkur abdana Ayyuba. C'est les maladies graves. Les maladies graves. Tous les maladies graves. C'est quelqu'un malade plus grave. Plus grave. Dio. Et ayambili. Et mon numéro, Suratu Sad, numéro 41. Wazkuru abdana Ayyuba. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يا ديو. Wakati Ayuba yakamwade yesungoza menye yabadiliha yakawambilwa aya hiyo yakahambilwa ze baraka hizo yakahambilwa ze neema hizo Mwenyezi Mungu amtowe uwade. Suratu Sad. Sad wal Qur'an al-Bajj. Suratu Sad numéro 41. Suratu Sad une verset seulement numéro 41. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala zokane ndini wadhkur abdana Ayyuba. Aya ndio wadhkur abdana Ayyuba. C'est les maladies graves, les maladies graves, tous les maladies graves. C'est quelqu'un malade plus grave, plus grave. Dio. Et ayambili. Et mon numéro, Suratu Sad, numéro 41. Wadhkuru abdana Ayyuba. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يا أيام ديو. Wakati Ayuba yakamwade yesungoza menye yabadiliha yakawambilwa aya hiyo yakahambilwa ze baraka hizo yakahambilwa ze neema hizo Mwenyezi Mungu amtowe uwade. Mwenyezi Mungu amtowe ze tabu. Mwenyezi Mungu amtowe ze zembade hizo. Mungu amniko unona mtowe zembade zila pia. Numéro 1. Deuxième verset, toujours des maladies de sucre et maladies de diabète et les maladies graves. Le deuxième secret. Et numéro yabil tena yabil ngiyo harimo suratul anbiya. Numéro yabili ngiyo harimo Suratul Anbiya gizo ayambili. Deux versets de Suratul Anbiya. Maintenant, deux versets de Suratul Anbiya. Numéro 83 et 84. Numéro 83 et 84. Notez. Suratul Anbiya. Notez bien. Suratul Anbiya, numéro 83 et 84. 83 et 84. Vous savez juste à vous. Numéro 80. Ça tient à me 83 à 84. Des ayas za kufumba mtume Ayuba wakati akaomba Mungu uwade akano ulawe ngombo Mwenyezi Mungu eze aya hizo Mwenyezi Mungu nikono. Ngo repeteze aya hizo banda bombe le Mwenyezi Mungu utowe wade. Ngo somose aya hizo Mwenyezi Mungu nikono. Jina mna wanika mtume Ayuba unono nikono untoleza bwadesi. Ngo tomba. Ngo tosoma za hizo. Ça veut dire tu lis cette verset après fini tu demandes Allah donne-moi le guérison, donne-moi la santé comme tu as donné prophète Ayub. Comme tu as donné prophète Ayyub. C'est ça des ayats d'azine. Nous avons donné. Wa Ayyuba idh nada rabbahu. Wa Ayyuba idh nada rabbahu. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah. Fakashafna ma bihi min dur. Wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Wa dhikra lil abidin. Ça tourne kazi aya. Et chez le wakati tu optimise. Barba kishana 4 minutes. Il reste 4 minutes. Aïso, c'est là on a terminé. Ça veut dire, on a terminé ça. On va entrer autre chose. Ça veut dire, on a déjà. C'est bon? Pour les maladies graves, ça veut dire 3 versets. 2 versets, Suratu Al-Anbiya. Pour les maladies graves, diabète, le ré, je sais pas, je disais. Tu lis 7 versets. Autre temps, tu lis et tu souffles dans l'eau et tu bois. Ou tu donnes quelqu'un pour boire. C'est ça. Gojojo do soma ukiura des ayezo do zisome wakati soma mama ji do huno. Basi urende maji. Utorenga bouteille ya kamili usome uvuzie uhanso da huno do huno. Lokatonzo uno udorenga do huno. Torenga do huno. Urenge maji menji bouteille ya kamili usome ayezo uvuze urenge maji ya huno. Wotasi uno mjioni uno masi urenge maji uto do huno. To do huno basi. Urenge maji udo soma udo huno basi. Mashallah.
aizo tuambia ka de verset suratul anbiya aya mbili ngizana suratul anbiya numero 83 na numero 84 na aya nzima tena ilo harimwa suratu swad aya nzima iliyo harimwa suratu swad aya suratu swad aizo besebanu katina mashishio nsujua na mbeje au katina bese wa mapara bese nsujua bese kwa twelewa au kwelewa shikomora au shingereza wimru tsungo para uritabishwe darasa hatu bese katwelewa shingereza wimru tsungo para tsivumbwale dzina konge begiwe ka para nge begio bese katwelewa bese ampaka mria mrongoze shishinwa na bungu ridrange na mria tabisha muislamu ngundu madhambi toujours bismillah rendele shelo wakati bismillah rendele shele za dakika bamana begin de telefone ide mana beg na bimruo amjumgela usiu swafi na bakar muhela usiu ngujunda madhambi na bungu ridrange nabo ngamonole dzina lahi banu shani dwanzani tangaze toujours tena nuko jamba bese ngwacho kumania muombele duambi na ntsodara muombele duambi na bismillah rendele aizo na rendele ritimizi aizo suratu sarimwelezani ya ho wade zembwade mbi bismillah bese mruoi wo imru mtujo bese katsina mashishio ukatwelewa bese mru tujije na mbeje imru yambilo mratsi ni pare harimo internet banga sarimwa darasa aibo umratsi ni pare aibo bani kama nadamu watabi bese wo katwanza ndoni kwa zedua bese wo guchi katwanza ndoni kwa zedua uje katumva niambisha bese wo mtujo na mbeje wo imsabotage ويمرون بسابوتاج او نمبيجي كارتو دنيا مروم بيشاب توجور نغور درانج بو مانا مشي وريباراو كرادي ورنتي ايبو بس نغونزو رافيشيل دزنا لا وان ديريكتي ايبو سبحان الملك القدوس كرادوزي ايبو هيا بسم الله رندلر جوزيه بسم الله وقت نغوندو راهيسه الا فرجو تيميز بسم الله بصر من كدا رندلر جوزيه تالبان باكسا 4 minutes بسم الله ابارندلياو اي كما ندامو nge harima mahala walondongo nziro ikamrunge mahala nga wondongo nziro mathalan kufungwa wa prison mathalani ngawe mahala emba nyumba kwambilongo tola hodahoni wenzako mathalani ho hazini kwambilongo tolwa hoeromba karta sukango tola ho hazini horomba karta suka basi lambala kafungezilwa haini samru yalo harimwa nziro tout le temps haini wakati mrolo harimwa ndongo nziro zafungi hamru mahala wa zero mrungu jodo soma ze aya mbili zilo harima suratul anbiya hini saulo harima ndongo nziro emrumma hwafungwa mrumsha hwafungwa emwana hazililomba lakaf emrumsha zililomba ja emrumsha bo emrumma bo permi hini saulo harima ndongo wakanizo za utawa ndongo nziro maisha wakana yaje ya uzililia haina ndongo njema ya uzililia haina mbadongo kwa mwonaze message na isoro masala kama stabajuli maswala haina mbadongo njema kanyo ya uzili ya ubloke haina mbadongo njema wakanyo ya ubloke maisha ka hendandro ya ja bloke imba hazikendandro DJ change haya mbeza ndongo ni mbadongo njema wakanizo za bloke haina mbadongo wakaufanya bloke ça veut dire ça si tu as quelque chose ça marche bien avant et maintenant ça bloqué ان شاء الله اخونا ان شاء الله سنتصل بك بعدين ان شاء الله تعالى بارك الله فيك يا شيخ محمود بارك الله فيك وان شاء الله سنتصل بك بعدين ما شاء الله الله يكرمك الله يبارك فيك ايزو كجونا سي quelque chose avant ça bien maintenant ça bloqué et toute chose se bloque toute chose se bloqué toute chose se bloqué ça veut dire toute chose se bloqué ça veut dire tu vas lire cette verset de suratul anbiya numéro 87 et numéro 88 87 et 88 aya hizo ndizo mrajo do somas aizo ekaya mru ngena ndongo zaka hendandro alafu jazi change ngazendo nayi zendongo zaho zikanziro abazi change ngazendao nziro wana waka hoste yaba wa change mru maka hoste hasha hina ndongo njema wakanizo za change zitso hendandro basi mru do somas aya mbilizo ngizo harimo suratul anbiya numero 87 na 88 suratul anbiya 87 88 c'est ça aya ile wadhannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ديس أيام بليزو إذا تمني كان أيام بليزو ngojo sumas ayam bilizo ikanga wena ndrongo ngojo do zirepete combien fois kabati combien compiti 100 fois tu répètes beaucoup tu répètes machallah ils ont ngojo répète hawinji ngojo do répète hawinji 20 fois 3 fois ngojo répète yotsambakana suratul anbiya numéro 87 et numéro 88 87 et 88